लोक स्पृहा कम इच्छा शक्ति कम जहाँफल कौन हम यात्रा सिनेमा भाया भी यात्रा दिन दिन बुड़ी जो परिस्थिति कमिटी मैंने आम मैंने जो नहीं नाच कर लोक देखा आसुना जहाँफल कि कमिटी क्षति पहुँचुची 300 ରୁ 250 300 200 जो टिकेट रेट अच्छी जदि 1200 ରୁ 1500 लोक देखा न आसवे ताले सेठी कमिटी लॉस सहिबो सॉल्यूशन टा भाई जनक पाखे देखो जड़े कली सृष्टि करुच्ची जड़े सफर हो दीटा जन पक्ष रोचते तेणुकर दीटा पक्ष जब आपस जब कलीटा को जदि दी जन कथा को सम्मान देकर ग्रहण करने कली समाधान है यात्रा को नहीं कली दिन को दिन बढ़िबार लगी गोटे पटे कलाकार महासंघ आ गोटे पटे मालिक महासंघ तो से भितर कमिटी मानकर कौन रही प्रतिक्रिया आम से विषय आलोचना करवा आम सहित जोड़ी होती मानस रंजन राय सामंत संयोजक यात्रा कमिटी महासंघ आपको स्वागत करुच्ची जो भाव में जो घटना चली ओडिशार यात्रा इंडस्ट्री को लोक मैंने भारी भल पाती कि एमती कौन घटना रोचे कलाकार मैंने कॉन्फ्रेंस कर मीडिया आसिक तमाम कथा कहते सेपटे मालिक मैंने एमती होती बड़ बड़ कलाकार कथा कहवा से आपंकर कमिटी तरफ आप कौन भावुं कौन कले समाधान देखो ये जो सृष्टि कलिता सृष्टि निया नथिले धुआं बाहर ना कली निया अच्छी माने धुआंटा बाहरी मो कहया कथा कली होती माने गोटे बद आड़ को बर्तमान जाऊँच जोटा कि बद बर्तमान आस्ते आस्ते उग्र रूप धारण करने को गलानी उग्र रूप धारण कलानी मो कहया कथा हूँ यात्रा जेहेतु यहाँ आम यात्रा गोटे मनोरंजन कार्यक्रम यहाँ को लेकिन लोक से मनोरंजन करने देखा आसती कि यात्रा देखा जाती तेणुक मो कहया कथा मनोरंजन धर्म जो कलाकार जो कम हो कि मालिक मानकर कम हो कि कमिटी मानकर जोटा कि मनोरंजन दिगरे दिखाँ बद भितर को करूँ ना कहीं बद भितर को कला मैंने यात्रा प्रति लोक मान स्पृहा कम इच्छा शक्ति कम जहाँफल कौन हम यात्रा सिनेमा भाया भी यात्रा दिन दिन बुड़ी मो कहवा कथा जो कंट्रोवर्सीटा आरंभ होती या यथाशीघ्र मालिक महासंघ हो कलाकार महासंघ तो आह्वान देले मालिक महासंघ भी या विषय किसी आसतु आम कमिटी महासंघ हिसाब से आम भी जिनटा आह्वान दूसु गणमाध्यम मुझे मालिक मान नवेदन कर कलाकार मान नवेदन कर डायरेक्टर संघ नवेदन कर आमर जो मैंने मंचवान कर्मचारी संघ नवेदन कर गोटे समाधान हो कहीं समाधान ना बर्तमान जो परिस्थिति कमिटी मैंने आम मैंने जो नहीं नाच कर लोक देखा आसुना जहाँफल कि कमिटी क्षति पहुँचुची मुझे कथा कहूँ आप गोटे कमिटी महासंघ रही आप तमाम जिन जानते कि कलाकार आसवे जमी से जगह जगह चयन हम एत हजार हजार लोक से आसमती आज कहला कि आम कह कलाकार हजार हजार संख्या अच्छा तो ताकू मेंटेन करा जाउछि तो आपन तरफ आप कौन कहे कि कमिटी कौन कौन क्षति सोची यही जो कंदल चलती देखो कमिटी तो बहुत क्षति सोच आज देखो आज आम गोटे कमिटी दल नाच करने को नौ पर नाइट 3 लाख टंका है पर नाइट 3 लाख टंका 3 लाख टंका मैंने 300 ରୁ 250 300 200 जो टिकेट रेट अच्छी जदि 1200 ରୁ 1500 लोक देखा न आसवे ताले सेठी कमिटी लॉस सहिबो तेणुकर ये सब बद भितर लोक मानकर यात्रा प्रति स्पृहा कमी जाऊँगी तेणु कमिटी क्षति शोषण कमिटी क्षति सर कौन हम मालिक कमिटी मान भर तू तुमे हम मालिक कलाकार कर्मचारी मान भर तू तेणुकर ये सब जिन आम बद दूरे रही मालिक महासंघ को आह्वान करुच्ची कलाकार संघ को आह्वान कर बद दूरे रही समस्ते गोटे मन प्राण दे केमी बद को थमेबा से विषय चिंता करने दरकार आम भी कलाकार संघ सहित भी बापी बाबू सहित भी आज आम जस्ट कथा होलु मुझे कथा हेबी मालिक संघ सहित भी कथा हेबी मुझे आह्वान करुच्ची गणमाध्यम माध्यम तुरंत यार समाधान है समस्त भल हम बोले आम गोटे कथा मानस या जाना चाहबू कि जमी दुईटी घटना घटला जोटा को लेकिन पूरा कलिटा आरंभ हो गोटे पीयूष त्रिपाठी जोटा कि गोटे यात्रा संघ पैसा देता से फेरे नथिले पुणी आ गोटे को हाँ मारे आ गोटे कथा नरीपणा को माड़ मारे तो आपण गोटे कमिटी महासंघ तरफ आप कौन भाव यार सल्यूशनटा केमती बाहर सल्यूशनटा भाई जनक पाखे देखो जड़े कली सृष्टि करुच्ची जड़े सफर हो दीटा जन पक्ष रोचते तेणुकर दीटा पक्ष जब आपस जब कलीटा को जदि दी जन कथा को सम्मान देकर ग्रहण करने कली समाधान है जदि कई क्या ग्रहण करेंगे कली दिन को दिन बढ़ी चलो देखो तो आम पछरे आसुचु किंतु जेहेतु ये सब कलाकार हूँ मालिक हो टंका नेण देण हो कि ये हो कहीं पातरंतर नीति कहीं बड़ कलाकार को पीयूष कथा हो गोटे दिन में सल्व हो कहीं नरीपणा कथा गोटे दिन में सल्व हो कहीं यात्रा को बद भी टणा जाऊँगी कहीं एत कंट्रोवर्सी करा
ଏଟାକୁ କରାଯାଉଛି। ମୋ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବିବାଦ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ କଳାକାର ସଂଘ ଚିଠି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଚିଠିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଯଦି ମାଲିକ ସଂଘ ଏଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ କଥା ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟଣା ଯାଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକାଶ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ରହି ଏଟାକୁ ସମାଧାନ, ସେଇଟା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯାହା ନହେଲେ ବି କମିଟି ମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ, ମାଲିକ ମାନେ ବି କ୍ଷତି ସହିବେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିହାତି କ୍ଷତି ସହିବେ, ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ସେ ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେ କି ମାଲିକ ହେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଦେଲେ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ, ତ ସେମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାବୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଯଦି ବି କିଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି ମାଲିକ ହିସାବରେ, କଳାକାର ହିସାବରେ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକ ଆପସ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେ କଳାକାର ବି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏଇ ମାଲିକ ବି ମାଲିକ ହେଇକି ରହିବେ, ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହଟ୍ କରିଛି କି ଆମକୁ କିଛି, ଏଇଟା କଳାକାର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହଟ୍ କରିଛି, ଆମକୁ ଏଇଟା ନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କଲେ ବି ସେଟା ବଡ଼ ଇଏ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆପସ ସମାଧାନ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତ ଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂଯୋଜକ, ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଏହା ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ମାଲିକ ସଂଘ, କଳାକାର ସଂଘ, କମିଟି ସଂଘ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସଂଘ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ବସି ଏହାର ସମାଧାନ କରିଯିବା। ନହେଲେ ବି କଳାକାର କିମ୍ବା ମାଲିକ ଯାହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଉପୁଜିଛି ସେମାନେ ବସିକି ଏହାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେବ। ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ସଂଯୋଜକ। ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିବ କି ତୁମେ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏବଂ କଳାକାର ମହାସଂଘ ଏବଂ ମାଲିକ ମହାସଂଘ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିବ। ବିବାଦ ଭିତରକୁ କଲେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ପୃହା କମିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଯାତ୍ରା ସିନେମା ଭଳିଆ ବି ଯାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମିଟି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ନେଇକି ନାଚ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କମିଟି କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। 300 ରୁ 250, 300, 200 ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, ଯଦି 1200 ରୁ 1500 ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସେଠି କମିଟି ଲସ୍ ସହିବ। ସଲ୍ୟୁସନଟା ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଜଣେ ସଫର ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଜଣ ପକ୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ଯଦି ଆପସ ଯଦି କଳିଟାକୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ କଳି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ।